मोर ये यूट्यूब चैनल को आपण समस्त को वेलकम जनाऊँ। जदि किसी भी भूल हो प्लीज इसकी क्षमा करेंगे। तो मुझे सब रियल कहे कि दोषी हुए तथापि हो जहाँ भी हो छाड़ तो से सब कथा। आज हूँ गोटे एत बड़ दिन कि अगस्ट 15 छोटू बड़ समस्ते जानते आज दिन केते गुरुत्वपूर्ण कहीं यही दिन ही तो आम देश स्वाधीन होती। यही दिनटा बोली आम आज निजक स्वाधीनता भावुँ निजक निजे स्वाधीन दे पार जेहेतु आम देश स्वाधीन होती आम ता भर आम अच्छा जो मैंने आम प्रति अत्याचार एत अत्याचार करुले अन्याय करुले जो इंग्रेज मैंने से मुकुले आमर वीर पुरुष आमर जातिर पिता जो वीर पुरुष मैंने आम देश को एत कष्टर सह बलिदान हो आमपाई अमर हो देश को स्वाधीन आनी से मुझे कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँ। से आम भितर अच्छा कुआड़े जाना आमर भारतीय मानकर समस्त भितर समस्त हृदय से अच्छा आमको छाड़ी कुआड़े जाना सी कृषक हूँ कि आमर बोर्डर जो मैंने अपेक्षा कर जो मैंने सुरक्षा देते से हूँ पुलिस हूँ गोटे कर्मचारी हूँ माने गृहिणी हूँ माने समस्त देहरे सी अच्छा समस्त हृदय से अच्छा सी पूजा पाँच कहीं आम देश को स्वाधीनता आनी से बोली आम गर्वित आम देश आम गर्वित। तो मुझे कहबी से दिन ठारू जिते आमको एत अन्याय अत्याचार करुवा इंग्रेज मान ठारू आम देश को रक्षा कले आम देश को स्वाधीनता आनिले स्वाधीन कले आम निजर स्वाधीन आकार रखिले हिंसा को पूरे नेले आ अहिंसा को आपणइले जो आमर पिता महात्मा गांधी। किंतु आजिकल एमती हो से अहिंसा बोलिया जिनटा होनी हिंसा बोलिया जिनटा हो। तो प्लीज आपण मानक मुझे मध्यम कहूँ जे आपण मैंने आमपाई जी अमर अच्छा जी आम देशपाई एत लड़े करी अमर होती बलिदान देती कि अमर होती आमपाई जो मैंने एत कष्ट आम देश को स्वाधीन आनी आमपाई लड़ाई कर कथा को रखी प्लीज आपण मैंने से ही अहिंसा को अपना हिंसा को नहीं कही गोटे काम जदि करेंगे मनरे स्वार्थ रखी करतु जदि गोटे काम चाहूँगी करने कर कि मर किंतु तेरे पछघुंचा देवेनि बोली कही सी आमर पूजनीय पिता सी आमर सबू माने जेतिकी एबे जेतिकी आमे एठी जेतिकी भी आमे हिंसा करूछंती सी आम पाखरे थाई कि भी भावुवे मु अहिंसा गोड़ेली किंतु ये हिंसार लोक मैंने मर्जुचान से जेहेतु आम जड़े भारतीय आम भारतीय मानी बोली आम गर्वित से एमती किसी काम करूँ जो थे कि समस्ते आपण मानी बोली गर्व करेंगे जे सतरे या भितर बहुत महानता अच्छे से वीर पुरुष मैंने आम पाखरे अच्छा आम हृदय भितर अच्छा जो सुरक्षा कर्मी मैंने आम सुरक्षा दौरान जी भी हो आम जड़े जड़े समस्त सुरक्षा कर्मी चाहिए आम समस्त को सुरक्षा दे पार एमती नुह जो मैंने आज जा बलिदान दौरान निज जीवन को बलि दे दौरान जो जवान भाई मैंने जाकि आमपाई लड़ुंट आम देशपाई लड़ुंट लड़ुंट निज माँ स्त्री पिला पुओ झील समस्त को छाड़ी जो मैंने अच्छा बाहर आमपाई खटुंट आमपाई लड़ाई कर निज जीवन को बलि दौरान जदि आपण मैंने से सहयोग करेंगे समस्त को भल पाइबा देवे हिंसाटू दूरे रही ताहले आमर देश आहरी आग को जीव और आम निजक निजे गर्वित कर आम भारतीय आम भारत में एमती किसी नुह
ଜାତି ଧନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗରିବ ଧନୀ ସବୁଥିରେ ଏଇ ଆମ ଭାରତରେ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ଏଇ ଭାରତକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରଖ। କେବେ ହିଂସା କାହାକୁ କରନ୍ତୁନି। ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମେ କାହାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆମ ପାଖରେ ତ ନଥିବ ଆମେ କରିବା କେମିତି। ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖି ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁନି। ଦୁନିଆରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ହେଇପାରିବନି। ଠିକ୍ ସୁଖଟା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ନଥାଏ, କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ନଥାଏ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେମିତି ଯଦି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କେବେ ନା କେବେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା। ମନରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି କେବେ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତୁନି। ଆଜିର ଏଇ ଦିନରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହିଂସାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣାର ଭାବନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ଅମର ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଏ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏବେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ, ଯେଉଁ ଯବାନ ଭାଇମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଅମର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଖିରେ ରଖି ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ହିଂସାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅହିଂସାକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନିତ, କେତେ ଯେତିକି ଯାହା ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଖାଲି ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନିତ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କେତେ ସହଯୋଗ କଲେ। ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ଜଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ସେଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁନି। ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ ମା ସେ ହିଁ ଗୋଟେ ମହିଳା। ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ହେ ଭାରତ ମାତା, ଆମ ଭାରତର ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କର। ଆମ ଭାରତକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ନିଅ। ଆମ ଭାରତର ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ଭଲରେ ରଖ, ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଦିଅ, ସବୁ କାମ ସଫଳ କରାଅ। ଯେକୌଣସି କାମରେ ଭାରତର ବିଜୟ କର। ଏ ଭାରତ ମାତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। କିଷାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଦ, ଯେ କିଷାନ ମାନେ ହିଁ ନୁହଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। କାମ ବାଲି ଯେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ଆମର ଏଠି କିଛି ନୁହଁ, କାହାକୁ ବି ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ନୁହଁ। ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ସମାନ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୁନିଆ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯଦି କିଏ କିଛି ହେଲ୍ପ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ଗୋଟେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, କଷ୍ଟର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁନି। ଯଦି ପାରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ପାରିବେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଲାଗନ୍ତୁନି, କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। କୃଷିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମ ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚୁଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଧନ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ଯେତେ ଥିଲେ ବି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଭାତ ମୁଠାଏ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ। ମାଛ ମାଂସ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପେଟରେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ଗୋଟେ ପଖାଳ ଭାତ ଯଦି ମୁଠାଏ ନଥିବ, ପଖାଳ ଭାତ ଶାଗରେ ଯେଉଁ ମଜା ଥାଏ, କେଉଁଥିରେ ସେଇ ଭିଟାମିନ୍ ନଥାଏ କି ସେଇ ମଜା ନଥାଏ। ଏଇଟା ତ ଆମ ଭାରତର ଏଇଟା ତ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଭାତ, ପଖାଳ ଭାତ। ଭାତ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ
ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେତିକି କହିବା କଥା ସେତିକି ମୁଁ ରିଅଲ୍ ମୋ ହୃଦୟରୁ କହିଲି। ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ କହିଥିବି କାହା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅହିଂସାକୁ ଆପଣେଇବେ, ହିଂସାକୁ ଦୂରେଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାରତ ମାତା